गुड मॉर्निंग पिलाମାନେ। मॉर्निंग आज आम काउंट करवा। आज आम कौन करवा काउंट करवा है तो मान 1 2 आसुचे कि नहीं आसुचे 1 2 आसुचे 1 2 आसुचे हाँ देखो 1 2 ताପରେ 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। देखो आज मु तुमको है एटा कहीं गणिल केतरा अछि गण 1 ताପରେ 2 3 4 5 6 7 केतरा अछि 7 टा अछि। मु तुमको केमिति देछि तुम ए देखो गोटे पेपर रे मु ट्री ड्रा करछि है कोन करछि ट्री करछि तमे गणिम एटा केतरा अछि देखले 1 2 हेले एटा केते लिखिबो 2 लिखिबो हैला समस्त मु देबी समस्त करि परबो गणि परबो काई एटा गणिलो केते मु दउछु ना एटा गणिलो केतरा अछि तमे गण एटा केतरा अछि 1 2 3 तमे गणिलो एटा केतरा अछि 1 2 3 4 5 तमे गण एटा केतरा अछि 7 टा अछि। तमे गणिलो एटा केतरा गणिलो केतरा अछि केतरा अछि पाटी करिवो 2 केतरा अछि 2 हैला तर जानलो मु तुमको एथरा दउछि मु तुमको देबी तुम मैंने करबो हैला ना करलो 1 2 1 2 3 4 गण गण दिला एपड़े बोलो बेटी जने अति कर दे आ तो काढे तुम एमिति बस आटो पछ होई जा हैला एटा कोन 1 2 एटा 2 लेखा 2 लेखा एटा 2 लेखा 2 साइड में हाथ काट हां हम 2 लेखा 1 2 3 4 5 6 Hello. 8 है ना एटा कैसे 1 2 एटा 2 लेखो हां ठीक है रखो मैं आपको कहि दउ छी तापर 2 लेखो तापर एटा कैसे 1 2 3 4 4 लेखो 4 ठीक I said that. एटा कोन 1 2 3 4 5 5 लेखो More a bit. एटा 1 गण 1 2 3 4 5 6 केरो 6 लेखो I'm sorry. ठीक करो एटा कते 1 एटा कते लिखो 1 एटा कोन 1 2 3 Eight like memo. तापर 1 2 Eight like 3 4 5 6 7 8 केते ना 8 लिखो एटा कते 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखो बेटी है ना कान देखिला देखिबा ठीक है जी 1 2 3 4 8 वाला 8 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 8 6 good boy senta mano 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 8 7 good boy देखिबा 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 3 8 7 good girl Yeah. Go. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 8 लिखि थांदो ना 6 1 1 2 3 8 7
7 good lecture 7 7 now good boy ହେଲା ଏଥର ଗଣିବା ଜାଣିବ ତମ ହାତରେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି କହିଲା ଗୋଟେ ହାତରେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି 5 କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି 5 ଆଗକୁ ଆସ ଗୋଟେ ହାତରେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି 5 ଟା ଦିଟା ହାତରେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି 10 ଟା ଅଛି ଆଉ ତମ ଗୋଡରେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି 10 ଗୋଡରେ ବି 10 ଟା ଅଛି ଆଉ ତମର କେତେଟା ଗୋଡ ଦିଟା ଗୋଡ ଆଉ କେତେଟା ଆଖି ତମର ଗଣି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଣି ପାରୁଛ ଗୁଡ୍ ବୟ